Les pièces. Les francs CFA, l'argent qu'on cherche, les pièces qu'on cherche en Afrique centrale, ça va seulement en direction la Chine. Batak gold. Ano yung mukha ko? Isang lego. Batak gold. Ano ba yan dyan? Makikita yung pera akong pusa. Diba? Batak gold! Yan, mga tatagdan dito lang. Bakit naman ako nakabidyo? Ay, nakabidyo ka! Pati mukha niya ha! Pati mukha mo! Pati mukha para mag-viral. Mahold lang. Ano? Nakuha ko na. Ganit pala sana. O, lagay na, lagay. Sige. Yeah, baka siyatin tayo, kakawa. Ano? Pwede. Ganda ka na ako. Batak gold eh, oh. Ay, baka ipulsa ka, ha? May pera dito, eh. Nagbawakan, no? Eh, mga pa sa Balanggana. May ilang taon to? Batak gold. Dami yun. Ilang isang taon? Puno? Puno eh. Kaya, wakang Balanggana. Eh, limas na po. Walang piso. Wala ka, oh. 5-10. Meron pa ano? Bago pa naman.